Федератсияи пенчак силати ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ мусобиқаи шаҳриро доир намуд. Ин мусобиқа дар маҷмаи варзишии Кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Ин сеюмин сабқати варзишӣ мебошад, ки масъулини ин федератсияи навтаъсис ба ифтихори ҷашни миллии 30-солагии истиқлолияти давлатӣ роҳандозӣ менамоянд. Масъулин баргузории мусобиқаро нек арзёбӣ карда зикр доштанд, ки маҳз чунин қувваозмоиҳо ва баргузории мусобиқаҳои варзишӣ ин намуди навро ба сокинон бо пуррагӣ ошно карда метавонад. дар ин мусобиқа довариро ба ҳайси довариро намояндагон аз ҷумҳурии бародари Ӯзбекистон 3 нафар омадагӣ ҳастанд. ҳамуно ба уҳда доранд роҳбарияти мусобиқаи пенчак силатро, барое ки ин намуд дар ҷумҳурии мо намуди нав аст. дар идома як қатор устодони соҳаи варзиш ва шарикони рушд ҷиҳати дастгирии пайваста аз ҷониби Федератсияи пенчак силати ҷумҳурии Тоҷикистон бо сипоснома қадр карда шуданд. Дар воқеъ ин федератсияи навтаъсис дар муддати кӯтоҳ мавқеи худро дар кишвар пайдо намудасту дастпарваронаш барои фатҳи қуллаи мақсуд кӯшиш намуда истоданд. намоиши зебои варзишӣ бо иштироки дастпарварони Федератсияи пенчак силат диққати ҳозиринро ба худ ҷалб намуд. варзишгарон усулҳои маъмули ин намудро намоиш доданд. ҷавонони мо кӯшиш кунанд парчамбардори миллату давлати мо бошанд, ифтихори падару модару ифтихори устодони худ бошанд. дар ин ҷо мо мусобиқаи мо 3 рӯз баргузор гардид. 2 рӯз мо семинарҳои махсус гузаронидем, ки дар он ҷо ба мо яъне ки Азиз Ҷурабаев дар он ҷо ба мураббии дигар ва 2 довари дигар таҷрибаомӯзӣ гузаронидем. 2 рӯз семинарҳо дар ин ҷо баргузор гардид. шогирдоро яъне ки довароро омода намудем, ки мусобиқаи мо дар сатҳи баланд бигузарад. дар мусобиқа зиёда аз 110 нафар варзишгар аз ҳисоби писарону духтарон иштироки фаъол намуданд. асосан ширкатдорони сабқат аз ноҳияи рӯдакӣ шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд ва Турсунзода буданд. тавре мушоҳида карда шуд, ҳар варзишгар бо омодагӣ хуб ҳозир шуд ва ҳангоми қуввасанҷӣ ҳар яке кӯшиш намуд то ғолибият ба даст биёрад. сину соли варзишгарон аз 7 то 15 сола ва аз он боло буд. боиси таъкид аст, ки то баргузории сабқат ба хотири рушди ин намуд таи 2 рӯз семинар машварати омӯзишӣ миёни мураббиён ва масъулин сурат гирифт, то сабқат дар сатҳи хуб ва зарурӣ ба роҳ монда шавад. соли
سال 2 سال شده است که در ناحیه رودکی مشق میکنم. مربی من اومدخلوف زاکر می باشد. من همگی 8 مدال دارم. من در این مسابقه در وزن 24 کیلوگرم سزاوار جای اول گردیدم. من میخواهم چمپیون جهان شوم. 3 سال میشد که مشق میکنم. استادی من زاکر اومدخلوف می باشد. من 12 تا مدال دارم. 7 تاش یکم، 4 تاش دوم و 1 تاش سوم می باشد. من در این مسابقه جای یکم را گرفتم. طبق اطلاع رئیس فدراسیای پنچاک سیلات جمهوری تاجیکستان مطلوبه کریمова در این نمود ورزش در تاجیکستان به دختران اهمیت مخصوص داده می شود تا آنها با پرگی و به طور وسیع به ورزش و سالمی مشغول شوند. همین است که در مسابقه نوبتی صف دختران زیاد به چشم رسید. من بسیارتر میخواهم که زنها رو به این نمود ورزش دعوت نمایم. زنهای ما یعنی طرز حیات سالم رو به پیش برند، همیشه جانبداری طرز حیات سالم باشد. زیرا که ورزش آلیه زیبایی و سلامتی ما است. شخصی که با ورزش مشغول است همیشه سالم است. گروه‌های هست که در ما که تا 16 نفر دختر در یک گروه مشق میکنند. دختران خیلی بسیار هستند و خواهشمندان هم بسیار هستند به این نمود ورزش. بیرون از جمهوری هم رفته برآمد کرده هستند. بانوان ما سزاوار جای نمایان شده آمده هستند و ما کوشش میکنیم که با رفته پرچمبرداری دولت تاجیکستان ما شوند بیرون از جمهوری و پرچم ما رو بالا بردارم. طول 5 سال میشد که در این مجموعه مشق و تمرین میکنم و مربی من مطلوبه کریم و می باشد. من زیاده از 30 مدال دارم و من بسیاری مدال های من جایهای اول است و در این مسابقه نیز من سزاوار جای اول گشتم و من به همه دختران توصیه میدهم که به مشق و تمرین کردن مشغول شوند و پرچم برداری ملت خود شوند. ورزش معنای آن را ندارد که در یک روز ورزش را آموزی و به مسابقه ها برای من طول 1 سال است که مشق و تمرین خود را دوام داده ایستاده ام و خوشبختانه امروز در این مسابقه اشتراک کرده سزاوار جای اول شدم. باری اول به مسابقه می آیم و من جای دوم به مسابقه جای دوم گرفتم، اما من رو افتاده نیستم که جای دوم گرفتم. به مسابقه های دیگر اشتراک کرده جای اول را می گیرم. گفتم با مورد است که حکومت کشور همیشه ساحه ورزش جمهوری را دستگیری نموده بهر رشد آن و اشتراک ورزشکاران در مسابقه های سطح جمهوریوی و بین المللی شرایط مساعد را فراهم می‌آورد. امروز ورزشکاران کشور از روی نمودهای گوناگون ورزش در عرصه جهانی مقام و منزلت خاصه را کسب نموده با دستاوردهای نظررس به وطن برمیگردند. نمونه آن تأسیس باز یک فدراسیای نو در کشور و جلب وسیع نورسان و جوانان به این نمود می باشد. در دوران صاحب استقلالی مملکت نمودهای نوی ورزش به تاجیکستان رسید. البته رشد و گسترش و رونق یافتن معاصرترین نمود به توجه و مناسبت جامعه ورزش پرور کشورمان وابستگی دارد. باید قید نمود که پنچاک سیلات نام عمومی صنعت‌های محاربه اندونزیا و مالایزیا که دو بخش اساسی را در بر میگیرد جنگ بدون سلاح و مبارزه با سلاح می باشد. اسلوب‌های معاصر پنچاک سیلات با اصول‌های جنگی قبیله‌ها و خلق‌های مختلف ساکنان اندونزیا اساس یافته است.
тарҷумаи дақиқи ибораи пенчак силат тағйироти моҳирона мавқеи бадан барои дифоъ. Силат истифодаи ҷангии пенчак мебошад ки дар рафти ин тадбир аз ҷониби варзишгарони федератсия зарбаҳо ва ҳаракатҳои он нишон дода шуд. Ёдовар мешавем ки асосан ба ин намуд дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2019 варзишгарон майл намуданд. қароргоҳи асосии ин федератсия дар пойтахти кишвар ҷойгир аст. масъулини федератсия ният доранд ки дар оянда дар минтақаҳои кишварамон низ расман ин намуди варзиш ба фаъолият оғоз намояд ва дӯстдорони варзиш ба таври васеъ тарзи ҳаёти солим ва тарбияи ҷисмониро интихоб намуда ба дастовардҳои назаррас ноил гарданд. مسابقه پنچک سیلات جای اول را گرفتم و من 1 سال مشق کردم و 3 مدالی جای اول دارم و مربی من کریم و مطلوبه است. من به نزدیکی به ترکیه مسابقه جهان میروم و میخواهم در آنجا جای اول را گرفته پرچم جمهوری تاجیکستان را بردارم. طبق معلومات با این نمودی ورزش 80 دولت دنیا روی آوردند. صفی ورزشکاران در این نمودی رشته ورزش در تاجیکستان نیز کم نیست. فدراسیای نوتأسیس تحت راهبری مربی شایسته جمهوری تاجیکستان مطلوبه کریمова کوشش دارد تا این نمود را با پررگی معرفی نموده نورسان و جوانان را در روحیه سالم تربیت نماید. زیرا نسل سالم این بویگری ملت است. روی آوردن به تربیت جسمانی و ورزش برای جامعه وسیع کشور مهم دانسته می شود. با اندیشه مسئولین برگزاری چنین مسابقه ها امکان می دهد تا پنچک سیلات مورد ذهن ورزشکاران قرار گیرد و به این وسیله این نمود آماده گردد. در مسابقه نورسان با آمادگی جدی اشتراک کردند. اکثری آنها با استفاده معمولترین اصولهای پنچک سیلات دست بالا گردیدند. گفته می شود که برای نورسان از خورده اعضا شدن به این نمود مفید است. با همین مقصد اکثر شرکت‌داران مسابقه نورسان خردسال بودند. همین طریق اشتراکچیان مسابقه در وزنهای خود با حریفانشان قوه و مهارتشان را سنجیده درجه کسبیت خود را معین کردند. غالبان با تکیه به نتیجه‌گیری داوران معین گردیده از جانب مسئولین با دیپلم مدال‌های زینه‌های یکم، دوم و سوم همچنین با تحفه‌های ارزشمند قدردانی کرده شدند. باعث قید است که برگزاری چنین مسابقه ورزشی سری وقتی بودن نسل نورس را به سالمی و نیرومندی فرا می‌گیرد.
мусобиқаи моро дар сатҳи баланд гузаронидан ва ҳама аз ин ҷо хурсанд рафт, бо дастои пур рафт, бо ифтихорномаҳо, медалҳо ва кубукҳо ва ҷоизаҳо супорида шуд тӯҳфаҳои хотиравӣ аз Федератсияи Пенчак Силат. чун имрӯз дар минтақаҳои кишварамон низ ин намуди варзиш фаъолият менамояд, масъулини федератсия ният доранд ки кори онҳо дубора ҷоно карда шавад, то дӯстдорони варзиш ба таври васеъ тарзи ҳаёти солӣ ва тарбияи ҷисмониро интихоб намуда ба дастовардҳои назаррас ноил гарданд. Гуфтам ба маврид аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯзҳо баҳри солимии ҷомеа ва рушду густариши тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш шароити арзандаро фароҳам овардааст. ҳамакнун дастпарварони федератсияи мазкур пеши худ мақсад гузоштанд, то дар наздиктарин фурсат дар сабқати ҷаҳонӣ ки дар шаҳри Анталияи Туркия дар назар дошта шудааст иштирок намуда музаффарият ба даст биёранд. мо ба дастаи пурқуввати кишвар барор мехоҳем.